Assalamualaikum aka, qanchadan ekan qo'chqori bor? Aka. Qanchadan ekan? Aytqысы kelgan жоқ, туғандар башқа qo'ylarga qaraymiz, ham cho'ng qo'chqori bor bo'lmoqchi videoda. Kanaldan avuz tabаңыздар. Qanchadan aldınız shep? 30-35'ten aldınız ha? Жақсы. Qanchadan bo'ldi shep? 32,5dan mı? Yaşları qanday? 2 tiş 4 tişler 32,5dan tushibdir tuğanlar. Çoğunluğun qarаңыздарчы. 2 tiş 4 tişler ekan. Бағасы 40 000 сомдон ekan жана qo'chqori borдун. Buların yaşları qanday yok qat aka? Ya aka. Hiç aytqысы kelbeydi tuğanlar, çoto kameradan aytqысы kelbey atабы. Araң айтты şu bağını dele. Şep qanchadan ekan qo'chqori bor? Şep qancha ekan qo'chqori bor? Qo'lga tiyer 30dan, yaşlar qanday o'qiyat? 2 tishlar, Жақсы aka. Şep qanchadan ekan qo'chqori boringiz? 40dan aldınız mı? Жақсы. Yaşlar qanday o'qiyat? 2 tishlar, 40 000dan alınıptır tuğanlar. Şep qo'chqor qancha ekan? 120 000. Oho, sal avsıraqdan tartayım bunu. 120 000 som. Yaşı qanday aka? 6 tiş, 6 tiş emi jardı. Berbegen sen ağız. 90'ga berilbedi, Жақсы aka. Bunun emnesi qanday? Parodası. Afgan? Afgan qo'chqori bor ekan tuğanlar. Ukam qanchadan ekan qo'chqori boring? 55 000 somdan, Yaşlar qanday? 4 tiş, Em jarып atat. Berbegen sen aң? 47'ge berbedin, Жақсы ukam, bazarың qo'yсын. Qanchadan ekan shep? 70'ten. 70'den, Berbegen sen varыңыз? 50'ten suradan mufarlı. Berbediniz 50'den, Yaşlar qanday o'qiyat? Qo'zi var, Qo'zi 2 tishlar, Oho. Parodasi qanday o'qiyat aka? Bilbeysa? Aka tuğanlar. Qanchadan ekan aka? 80 000, Sizler aldыңыздар mı aka? Qanchadan ekan? 80 000, bardığı bir be. 80 000'den ekan. Satып atıptır tuğanlar. Qanchadan ekan shep? Qo'chqori boringiz? 50 000. Berbegen sen ağız. Arqıl bo'lib o'tadi. Patovoga qanday berbedingiz o'shanda? 40. Yaşlar qanday o'qiyat? 44 ko'p. Yaşlar qanday o'qiyat? 4 tishlar, Жақсы aka. Qanchadan ekan aka qo'chqori boringiz? 80 000dan, 60 80 dan, Жақсы. Berbegen sen avaringiz? Narxini 55 ga, o qaranicha? 37'ge. Yaşlar qanday o'qiyat? 4 tiş 6 tishlar, aka. Жақсы, mayli. Bazarınız versin anda akam. Qanchadan ekan shep qo'chqori bor? Araşan Bishkekda, qanchadan bor? 50 000dan, Yaşlar qanday o'qiyat? 2 tish bor, Ancha-munchasi qo'zi. Жақсы aka. Berbegen sen avaringiz? 32'den, Жақсы aka. 5, bazarınız versin anda akam. Shep qo'chqori boringiz qanchadan? Жоқ, өзіңіз түшкен жоқсың, qo'ylarni tattım. Qancha? 50'den, 50 000dan ekan qo'chqori bor, mana aka tuğanlar. Qanchadan ekan shep qo'chqori bor? Aka, qanchadan ekan? 200 000dan, Жоқ, sizdi emas, qo'ydi tartdim aka. Yaşlar qanday o'qiyat? Javaң 2 tishlar, berbegen sen avaringiz? Sırağan жоқ. Parodası qanday bu var? Avato, Oho. Qancha bosh bor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 o'xshaydi. 6 bosh 200 000dan ekan qo'chqori bor. Biraz avsıraqdan da biraz zo'r qilib qo'yadi. Mana aka tuğanlar. Shep qanchadan ekan qo'chqori boringiz? 50. Qaysinisi 50, qaysinisi al? Mo 60, 50. Bunu sal 60. Berbegen sen ağız. Kemi var? Berbegen sen ağız. Qancha yo'q qoldi?
Айтып көрүң да потологун. Я байка. Канчадан экен бул кочкор боруңуз, ака? 200 миң. А бунусучу? 60 миң, Бербеген сен аларыңыз. 190? 90? 110 бу. 110 миңге бербеген экен кочкор. Жашы кандай окуп калат булардын? Арабаш? Алты тиштер, жакшы экен. Мынакей туугандар, ушул 110 миң сомго берилбептир азыр. Каптал тарабынан да тартамыз. 110 миң сомдук кочкор берилбеген сенасы. Шеп, канча экен бу кочкоруңуз? Ошоңа сиз өзүңүздүкүсү секин айткам сизге. Канча экен баасы? 70 миң сом, Жашы кандай окуп калат? Козу тиш, жакшы. Кемеп. Бербеген сенаңыз? Үйгө барган көрдүк кече. 55ке? Жакшы экен. Канчадан дейсиз акам? 200 миң сом. Бербеген сенаңыз? Потологу. 150 миң сомго бербедиңиз баке? Жашы кандай окуп калат? 8 тиш, Породасы. Гисар, ака. Базарыңызды берсин анда, акам. Канча экен шеп кочкор? 50 миң сом, Бербеген сенаңыз кандай окуп калды? Шеп, канча экен кочкор? 70 миң сом, Бербеген сенаңыз? 55ке бербедиңиз, Жашы кандай окуп калат? Канча? 4 тиш, жакшы экен. Базарыңызды берсин анда. Шеп, канча экен кочкор? 65 кеми бар, Бербеген сенаңыз канча болду? Потологу. Ия. Айткысы келген жок туугандар, башка кочкор борго өтө беребиз. Шеп, канча экен кочкор? 55 миң, Кеми барбы? Бербеген сенаңыз? 40ка чейин сурашты. Жашы кандай? 8 тишке өттү, жакшы экен. Базарыңыз берсин. Канча экен шеп? Ассаламу алейкум. 70 миң. 70 миң, Кеми бар, Бербеген сенаңыз? Потологун айтып көрүң, акам. 50 бериш. 50 беришти, бербедиңиз. Жашы кандай окуп калат? 4 тиш, Базарыңыз берсин анда, акам. Канчадан экен бу кочкор бор? 100 миң сомдон, Не деген породасы? Гисар Афган арбаштар, Жаштар кандай окуп калат? 2 тиштер, Бербеген сенаң? 50тен бербедиң. Канча баш бар берди? 6 баш, Саттыңарбы? Базарың берсин анда, укам. Ассаламу алейкум, ака. Таксыр канча экен бунуңуз? 80 миң сурап атасыз, 2 тиш, Породасы кандай? Билбейсизби? Гисар, Жашы кандай, акам? 2 тиш, Баасы кандай? Эмнеси? Бербеген сенаңыз канча окуп калат? Потолог, акам? 80 миң бар. Жок, потолог сураганы. Бербеген бааңыз. 50-60тан сурадыбы? Сурабады, Майда, ака, базарыңыз берсин.